Hello guys, my name is Vaikendra Permada and my student number is C11.2019.02150. So today I want to make a video about consecutive interpreting, and I want to make a interpreting video from the presentation about variety of language. Okay, let's go. Perkenalkan, nama saya Masita Fajrina dengan NPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Masita Fajrina. Dengan NPM 194013841 dari kelas With A1. NPM 1901940138889. Dari kelas A1 Manajemen semester 2. From Saya ingin A1 Class Management semester 2. menjelaskan mengenai ragam bahasa. Tapi pertama-tama sebelum saya menjelaskan apa itu ragam bahasa, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa I sih want to bahasa. explain about variety of languages. But before I explain about variety of languages, first I want to explain about languages. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi setiap individu yang ada di dunia. Languages is one of communication tool in the world. Melalui bahasa, setiap individu atau setiap manusia bisa berhubungan satu sama lain dengan mudah. Using language, one of individu or human can communicate each other easily. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ragam bahasa. Next, I want to explain about variety of languages. Bahasa merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan. Variety of language is a form of language that varies depending on context of use. Seperti topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antar penutur. Next, Such as the topic discussed, the language medium, and the relationship between speakers. saya akan membahas ragam bahasa dari sudut pandang kebahasaan. Next, I want to explain about variety of language from linguistic point of view. Ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Nah, First, there is a variety of spoken language. A variety of spoken language is a variety of language spoken by language user. Nah, ragam bahasa lisan ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ragam lisan baku. Contohnya nih, kalian This variety of spoken language is further divided into two parts. The first is standard spoken variety language. Contohnya nih, kalian pernah kan lihat orang yang berpidato atau memberi sambutan pada saat upacara bendera. Nah, itu tuh contohnya. Nah, yang For kedua, example, have you ever seen someone giving a speech or welcome speech during a flag ceremony? That's the example. Nah, yang kedua ada ragam lisan non baku. Contohnya saat And then the second one is there is kiri loh. the variety Yang of languages non-standard. The example is kita melakukan percakapan kepada teman. Misalnya lagi di kantin nih. Kamu mau beli apa? Nah, itu guys contohnya ragam lisan non baku. Ragam for bahasa lisan. example when we do conversation with our friends and we want to
For example, in the canteen, you ask your friend what you want to buy. So that's the example. Ragam bahasa lisan mempunyai ciri-ciri loh. Yang pertama, Variety memerlukan of spoken language also have characteristic. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Maksudnya di sini The adalah first is requires the presence of another person. memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua ada The point here is need a second person or interlocutor. Yang kedua ada terikat uang dan waktu. The Maksudnya di second sini ada is bound by time, by space and time. Maksudnya di sini adalah tergantung situasi, kondisi, uang, dan waktu. The point here is depend on the situation, condition, and space and time. Yang ketiga ada dipengaruhi oleh intonasi suara. Maksudnya di sini adalah dapat dibantu dengan gerakan tubuh, mimik wajah, dan intonasi suara. And the third one is influenced by the voice intonation. The point here is it can be helped by body movement, facial expression, and the voice intonation. Lalu ada yang namanya ragam bahasa tulis. Then there is a variety of written language. Apa sih ragam bahasa tulis itu? What is the variety of written language? Nih, saya jelasin ya. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau tercetak. Contohnya, Let me explain. The variety of written language is the variety of written or printed language. Contohnya koran, majalah, dan karya ilmiah. For example, newspaper, magazines, and scientific paper. Ragam bahasa tulis juga mempunyai ciri-ciri loh. Yang pertama, Variety of written language also have characteristic. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Maksudnya di sini adalah The first is no require the presence of another person. di sini adalah kalau ragam bahasa lisan kan memerlukan kehadiran orang lain. Nah, kalau di ragam bahasa tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain atau orang kedua. Nah, The point here is if a variety of spoken language need the presence of another person, but the variety of written language no need the presence of another person. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah tidak tergantung pada kondisi, ruang, waktu, dan situasi. Nah, Second characteristic is not bound by space and time. The point here is not depend on the condition, space, time, and situation. Nah, ciri yang ketiga adalah dipengaruhi oleh tanda bacaan dan ejaan. Nah, kalau ragam bahasa And the lisan third kan is dipengaruhi oleh influenced by punctuation and spelling. Nah, kalau ragam bahasa lisan kan dipengaruhi oleh intonasi suara, mimik wajah, serta bahasa tubuh. Nah, kalau di ragam bahasa tulis itu hanya dipengaruhi oleh tanda bacaan dan ejaan. Then, if the variety of spoken language is influenced by intonation, facial expression, and body language, but if in the variety of written language is only influenced by punctuation and spelling. Okay, I think that's all. Thank you for watching my videos. Bye bye.